नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रे। आज आपण मान नहीं आसी चाउल काकरार रेसिपी जहाँ आपण शुआली पिठा कहती। तो से पिठार रेसिपी आपण मानक कि नहीं आसी तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखापी आपण समस्त को अनुरोध। तेज चलतु शुआली पिठा बनवा स्टार्ट करवा। चाउल काकरा बनवाई प्रथम ही 5 घंटा हे अरुआ चाउल भिजेक रखी आपण मानक जो कप देखा मुझे कप्रे गोटे कप नहीं जाइए अरुआ चाउल। आपण मान पाखे जदि किसी मेजरिंग कप अच्छी कि गिना अच्छी आपण ताकू यूज करके ये पिठा बनई पारे। सब मन रखिए ये पिठापी मेजरमेंट निहाती आवश्यक। तो गोटे कप अरुआ चाउल एपटे देखूँ मु गोटे कप पानी दे प्रथम बाटी नहीं। फास्ट तो हाफ कप पानी देवी कारण पूरा गोटे कप देले चाउल आमर भल से बाटी हेन। अल्प अल्प कर गोटे कप पानी मु यूज कर बाटिकी आनी जाए पूरा फाइन पेस्ट बन नहीं। से समान कप्रे एवं मुझे मापिकी नहीं जाइए गुड़। आपड़ जी ने चाउल तार अधा ने आपण गुड़। तो गुड़ को एवं मुझे गोटे कड़े गरम कर पकई देती। जेहेतु गुड़टी आमर गुंड अच्छी से बास 2 चामचर पानी यूज कर गुड़ आमर मेल्ट हो। तो ये ताकू मु मेल्ट करने छाड़ी दूसरी। आ गुड़ को बिल्कुल पाग करने किसी आवश्यक ना बास ताको मेल्ट ही करने को पड़ो। तो ये देखिपे गुड़ पूरा भल से मेल्ट हो जाता। एवं से सामान कप्रे मु मापिकी आउ हाफ कप्र पानी यूज कर। तो आपड़ जी चाउल ने तार 1.5 गुना आप पानी यूज करेंगे। मु गोटे कप चाउल 1.5 कप्र पानी यूज कर। फर्स्ट तो गोटे कप मु बाटियाँ यूज करी तापरे आउ हाफ कप में भी जंतीवाई यूज करी। तो देखो पानी मुझे दे सारापर भल से गुड़ को मिसई नेली। एवं जो पिठोटी मुझे बाटिकी रखी से पिठो को एवं देदेला। मन रखिए पिठ को आप कंटिन्यूस जिते पकेबे तापर कंटिन्यूस आप चलेबे। मुझे लुण पकेबा भूली जाती तो ये स्वाद अनुसार से लुण टी पकईदेली। जेहेतु आम किसी मीठा जिनस बनवा तो आमको बालांस निहाती भाव लुण पकेबा आवश्यक। तो आपण मैंने भी लुण पकईदेवे। आप प्रथम ही पानी में लुण पकईदेवे किंतु मु भूली जाती तो मुझे लुण पकईदेली। एवं कंटिन्यूसली पूरा 10 मिनट रु 15 मिनट पर्यटन मुझे जंतिली लो फ्लेम रे। बेसी फ्लेम को हाई करें ना तलू पूरा लगिज बिल्कुल आम जंतुणी भल लगे। तो देखिपे मुझे कंटिन्यूसली एपरी पूरा 10 रु 15 मिनट चलैला आपण मैंने देखिपे जंतुणी पूरा मोर मोटा हो जाए। से गोटे चामचर गुआ घी पकई दूसरी भल बास्ना आसापी। गुआ घी पकई सारापर बास गोटे 2 मिनट एमती भल से मु आउ टे जंती नेबी। एबे देखि पारथिबे मो हाथ रे जंतुणी बिल्कुल लागुनी तामाने आमर जंतुणी एकदम बढ़िया से पाग हो जाए। आपण हाथ रे एमती चेक करबे जदि जंतुणी आपन हाथ रे न लागला तामाने जानबे जे आपन जंतुणी पाग हो जाएगी। एबे मु गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देछि आ ताऊ कवर करके किछि समय ठंडा हबा पई छाड़ देछि। किछि समय पर जेबे आपनकर जंतुणी रूम टेम्परेचर अवस्था रे थिबो आपण से अवस्था रे बाकी सब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखि पाते मो जंतुटी भी रूम टेम्परेचर अवस्था अच्छी। एवं मुझे गोटे बड़ थाली को काढ़ी नहीं आ थाली रे ताकू कौन कर भल से मुझे चकटी नहीं जमीक जंतुटी आम पूरा बढ़िया से सफ्ट हो जपरी आम मंडा पिठा तैयारी करती कि काकरा पिठा तैयारी करती ताकू ठीक सेपरी आम माने चकटी दबा जमीक जंतुटी आम सफ्ट हो। एबे टिके अल्प तेल पकईकी आउ टे भल से मुझे देखूँ एमती पूरा चकटी नौची। आमर ये चकटाटी जिते सफ्ट हम आमर पिठाटी से बढ़िया बन। तो कंटिन्यूसली पूरा 5 मिनट एमती मु चकटी नेला परे देखिपारे आमर यही जंतुटी पूरा सफ्ट हो जाऊँगी। बे जंतुणी को देखो बढ़िया से मुझे पूरा चकटी नहीं सेपटे नड़िया छेनार गोटे पूर प्रिपेयर कर काकरा पिठापी निहत भाव छेना नड़िया पूर यूज करेंगे। देखिए आपणकर ये काकरा पिठाटी बहुत ही बढ़िया लगे बा शुआली पिठाटी बहुत बढ़िया लगे। आमर गुड़टी पूरा हल्का कलर थिबा जोगु आमर पिठार कलर सेते बढ़िया आसुनी। जदि आपण पानी वाला गुड़ यूज करेंगे ना आपणकर पिठाटी बहुत ही बढ़िया कलर आसीबो। तो देखिए मुझे जंतुणी अल्प टिके नहीं जाइए ताकू पूरा गोल कर मझे एमती कणा कर नहीं आउ ता भितर एबे नड़िया छेना पुर पूरी जाए। पुर देला बेले टिके केयर करके पुरेबे। जदि अधिक आपण पुर देबे ना आपणकर एई पिठाटी फाटीजिवो आ बिल्कुल भी भल आसीबनी। तो आपण जो साइज रो पिठा बनउछन से हिसाब रे पुर कम बेसी करि पारिबे। तो देखि पारथिबे एबे पिठा को पुर दे साला परे ताक पूरा कवर कर नेछि आउ ताकू एबे पूरा प्रेस करके एमिति शेप दे देछि जेमिति आमे काकरा पिठा बनाती। आउ आपण माने एई पिठा जदि पानी गुड़ बनइबे ना आपंकर कलर एकदम बढ़िया आसो। टेस्ट मत बहुत बढ़िया आसो। जेहेतु मु हैदराबाद अच्छी से गुड़ एठे मिले तेणु मुझे गुड़ यूज करके पिठाटी बनई। तो देखिपे मुझे गोटे पर गोटे एमती काकरा पिठा बनई देछि माने गढ़ी नहीं। आउ ए काकरा पिठा जेपरी आप नॉर्मली मंडा पिठा काकरा पिठा बनाते ताकू से भली आप गढ़े। आउ ताकू टिके कम पूरा आपण माने देबे माने जंतुणी हिसाब से आप पूरा
ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମୁଁ ପିଠା ସବୁ ଗଢ଼ି ନେଇଛି, ସେପଟେ ମୁଁ ତେଲ କଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପିଠା ମୁଁ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଛାଣି ଦେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କାକରା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ 4ଟି ପିଠାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ଛାଣିବା। ତ ସେପଟେ ତେଲ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତେଲ ଆମର ଠିକ୍ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜନ୍ତୁଣି ମୁଁ ଏମିତି ପକାଇଦେଲି। ତ ଆମର ତେଲ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଠା ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ପକାଇବେ ନା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ପକାଇବେ, କାରଣ ତେଲ ଛିଟିକି ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଠା ସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପିଠାଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦିତା ପିଠା, ମାନେ ମୋ ବୋଉ ବନାଏ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବନାଏ ନା ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ପିଠାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ରେ ବନେ, ଜଣେ ପାଣି ଗୁଡ଼ରେ ବନେ, ତ ତା'ର କଲର୍ ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ପିଠା ବନେଇଛି, କାରଣ ମୋତେ ଏଇ ପିଠାଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ଗୁଡ଼ ନଥିଲେ ନାହିଁ ପଛେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଗୁଡ଼ରେ ଆଜି ବନେଇକି ଆକୁ ଖାଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଠାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ପିଠାର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଲେଉଟେଇବେ, ଆଉ କେୟାରଫୁଲି ଲେଉଟେଇବେ, ନହେଲେ ତେଲ ପୁରା ଛିଟକିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପିଠାଟି ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇ ପିଠାକୁ ଛୁଆଦିନୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ସେପଟେ ଆକୁ ଭାଜିଆ ପିଠା କହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ଆକୁ କ'ଣ ପିଠା କହନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ତେଲ ସାୟଦ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା। ଫିର୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଜ୍ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପାଣିବାଲା ଗୁଡ଼ରେ କଲେ ଏହାର କଲର୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ମୁଁ କେବେ ପାଣିବାଲା ଗୁଡ଼ରେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଯେବେ ମୁଁ ପାଣିବାଲା ଗୁଡ଼ ନେଇକି ଆସିବି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ପିଠାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାରିଟି ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବାକି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ି ନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଶୁଆଁଳି ପିଠାର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି, ଆଉ ତା କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଆଉ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ନରମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗିକି, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର କେମିତି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପିଠାଟି ଆପଣମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ବନେଇବେ ମାନେ ଛେନାପୁର ନିହାତି ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ଛେନାପୁର ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଶୁଆଁଳି ପିଠାର ରେସିପି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।